together. Bilang Merry Christmas to each other. Saya undang Eli untuk bisa maju ke depan. Kita akan sambut. Hari ini kita akan ada 3 pembicara. Jadi kita akan sama-sama diberkati 3 pembicara untuk sharing bersama. Dan saya percaya setiap kita yang mengusahakan Tuhan siang hari ini kita akan diberkati. Yang percaya bilang amin. Yang pertama kita akan sambut Pastor Mega dalam hadir bersama oleh Eli. Shalom, Merry Christmas. Mana terima saya. Setiap kali kita bilang Merry Christmas, kok tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang keruh gitu ya. Selalu Merry, sukacita. Ada sukacita semuanya? Amen. Great joy today because Jesus born, not only born in this earth, but born in our heart. Okay, hallelujah. Thank you. Praise the Lord. As you see in this PowerPoint, I want to talk about how God called us to be a function. Okay, hari ini Tuhan ingin supaya kita mendengarkan tentang berfungsi. Today, God wants you and I to listen to talk. We'll talk about how to be called to be a function for the Lord. Yesus sudah berfungsi untuk kita. Jesus already have function for all of us. Kita dipanggil supaya berfungsi juga bagi Dia. We also called to be function for Him too. Natal bukan saja mewarnai dunia dan memberikan sukacita untuk diri kita. Christmas is not only giving joy to all the world, but it's also for us. Karena Yesus sudah memeluk kita, Dia datang memperkenalkan dirinya. Because Jesus already come to us and He embraced us to be with Him. Kita bagaikan domba-dombanya. Siapa di sini dombanya? We like a sheep for them. Who are we? Is the Haleluya. sheep for her. Haleluya. Bangga nggak jadi domba? Are you proud to be His sheep? Kadang-kadang domba ketakutan. Sometimes sheep they are scared too. Tapi untung domba tidak ditinggalkan sendirian. But luckily the sheep will not left alone. Yesus datang memberikan dirinya jadi gembala yang baik. Jesus come to us to be a good shepherd. Pertama kali gembala-gembala The first time the shepherd yang ingin ditraining oleh Tuhan Yesus who wanted to be trained by Jesus, dijumpai oleh malaikat. they were met by the angels. Kita coba lihat slide berikutnya. Let's see the next one. Kenapa malaikat menjumpai gembala pertama kali untuk memberitahukan Yesus? Why did the angels came to meet the shepherd first? Dan dia berkata, jangan takut. And the angel say, do not be afraid. Karena kalau dombanya takut, gembalanya takut, siapa yang bisa dapatkan kemenangan? Because if the shepherd scared and the sheep also scared, who will get the victory? 2020 telah kita lalui dan semua berkemenangan sampai hari ini. Amen. 2020 we already passed through and we already have victory in Jesus. Kita dipersiapkan untuk memasuki tahun 2021 dengan lebih berkemenangan lagi. We are prepared to enter the year 2021 to have more victorious in Jesus. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan takut. Your neighbor and say, don't be afraid. Hallelujah. Coba lihat slide berikutnya. Saudara lihat domba yang sedang diganggu oleh beruang. You see the shepherd that is actually annoyed by the bear. Jangan anggap beruang itu tetangga saudara. Don't think that bear is your neighbor. Jangan anggap singa itu adalah suami atau istri saudara. Don't pretend your husband or wife is the lion. Tetapi iblis adalah musuh kita. But the devil is our enemy. Ketika domba itu gemetar,
when the ship was shaken, Lihat, untung David waktu itu. luckily David was there. Dia ngerti kuncinya untuk dapat berfungsi. David understand the key to have function for the Lord, Untuk menjadi gembala bagi domba itu. to become shepherd for the sheep. Coba lihat slide berikutnya. Let's see the next one. Domba ini tidak sendirian. The sheep was not alone. Menang yang mana? Who will win? Nanti saya kirimkan linknya saudara. I will send you the link later. Sebenarnya ada di Alkitab, menang dombanya. And the sheep, of course, he won. Saudara juga pasti akan menang. You will be also victorious. Yang merasa sendirian, katakan aku jadi menang. If you feel alone, say to yourself, I'm a victorious person. Nomor satu hanya taruh Yesus. Pastikan Yesus Put Jesus first. Only dalam hati Jesus saudara. in your heart. Maka dia akan menolong kita. Then He will help you. Lihat caranya Tuhan menolong, slide berikutnya. Ini Look at- Daud. This is David. Dipanggil untuk berfungsi menolong para domba-domba. He was called to have function to help his shepherd. Dia disepelekan ketika mau melamar untuk melawan Goliat. He was despised when he was going to fight Goliath. Dia bilang, aku sudah berpengalaman melawan beruang. David said, I already experienced to fight the lion and the bear. Tetapi Tuhan tidak pernah sepelekan saudara. But God never underestimate you. Asal saudara mengerti kunci yang kedua. As long as you understand the second key, Jadi orang yang dipercaya become a believer dan yang bisa dipercayakan who can be trusted with big things, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. to do a big greater things. Berapa banyak di antara saudara yang How percaya many ini? of you is believing? Dalam nama In Yesus, Jesus' terima. name. Terima. In Jesus' name. Berkat Allah untuk menjadi orang yang dipercayakan. Bukan saja saudara yang menang, tapi tetangga saudara, semua keluarga saudara. Not only you but also your neighbors. Haleluya. Yang ketiga kuncinya. The third one, the key. Lihat gambar itu. Kenapa beruangnya pergi? Look at the pictures. Why the bear ran away? Karena ada Daud yang memanah. Bukan mana beruangnya, tetapi mana. Because there was David. David pulled his arrow towards the bear. Oh, David matanya jeli. David has a very good eyes. Dia melihat di atas beruang itu ada tawon punya sangkar. He saw on top of the bear there was bees, swarm of bees. Lalu dia cuma panah itu tawon punya sangkar. And he just pulled his arrow towards the bee. Kok bisa panahnya langsung? How come the arrow can go straight to the bee hive? I mean, not. Lalu Then dombanya tidak usah takut karena beruangnya lari. then Pusing. then the sheep doesn't have to be worried because there was someone who will save the sheep. Jadi ketaatan itu nomor 3. So the obedience is number 3. Ketaatan mengusir kuasa iblis dalam nama siapa? Obedience will devour the devil's power. Nama siapa? Yesus, kan kita The sama-sama. name of Jesus. Yesus is wonderful name. Amen. Jesus already worked for us. Yesus sudah berbuat buat kita. Haleluya. Dia sudah berfungsi dan dia mau memfungsikan saudara. Jesus already have function and He wants you to also have a call to be function. Kita harus memberikan hidup kita. We have to give our life. Pastikan taati segala firman-Nya. Make sure you obey to all His commands. Karena kalau kita taat, Because if you obey, itu lebih berharga daripada korban. that's more than sacrifice. Saya akhiri renungan hari ini I will finish my devotion now dengan satu contoh. with one example. Ada seorang ibu mau mengadakan pesta besar. There was a lady wanted to have a big function or party. Pembantunya biasa selalu masak. Normally, her maid always the one who cook for the party. Kali ini pembantunya dibilang, kamu nggak usah masak ya. This time, she said to the maid, he said, you don't have to cook. Pembantunya nggak percaya. And the maid really didn't believe her. Pembantunya nggak taat. The maid didn't obey her. Dia bilang, saya digaji masa nggak bantu sih? And she thinks, oh, I already paid. Why I'm not helping you?
Jadi dia juga mulai siapkan segalanya. Then the maid also start to prepare stuff to cook. Kira-kira tuannya ini senang nggak? Do you think the master will be happy with what she So did? simple, sangat sederhana. Sangat sederhana, so simple. Tetapi waktu yang punya rumah ini tuannya datang, But when the master of the house came home, membawa semua catering yang sudah dibeli oleh tuannya, the master brought all the catering brought from the maybe restaurant outside. double, tidak bisa lagi difungsikan. There were doubles of food. It cannot be functional anymore. Padahal pembantunya baik, berkorban kan? In fact, the maid is already good enough. She tried to help, Tetapi Alkitab berkata, coba slide berikutnya. but the Bible said, let's see the next one. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba doa jantan. Slide berikutnya dalam bahasa Inggris. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Jadi Tuhan Yesus telah membuktikan ketaatannya, datang menjumpai saudara ke dunia. So Jesus already proved his obedience by coming to the earth and serve you all. Marilah kita juga mau membuktikan ketaatan kita, Let's us prove that we also can be obedient, supaya kita juga dipercayai. so we can be trusted. Kita harus membuktikan, We have to prove. harus memberikan evidence. We have to give evidence. Ini saya Tuhan. Aku This is siap me, Lord. Use me. dipercayai. Yeah. Tuhan Trust memberkati. me. Silahkan God bless Pak you. Sudi Thank you. melanjutkan firman Tuhan ini. Amin. Selamat pagi keluarga PIC. Selamat Morning, pagi. PIC families. So good to see everybody. Sungguh bersuka cita bertemu dengan saudara semua. Well, last week, who was here last week? Put your hand up. Siapa yang di sini minggu lalu? Angkat tangan. Last week we spoke about the radical obedience of Mary. Minggu lalu saya berbicara mengenai kepatuhan ketaatan radikal dari Maria. A young teenage girl who willingly became the vessel to birth Jesus. Seorang gadis remaja muda yang bersedia menjadi bejana buat Tuhan. Even though her reputation was going to be ruined. Meskipun reputasinya harus hancur dan rusak karena tersebut. She said, let your will be done, God. Dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Now we know 2,000 years ago, Dan kita tahu 2000 tahun yang silam, our incredible God Yahweh Tuhan kita yang luar biasa Yahweh sent his beautiful son Jesus, as it says in Isaiah chapter 9 verse mengirim 6. anaknya yang mulia seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 9. For unto us a child is born, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, a son is given, seorang putra telah diberikan. and the government will be upon his shoulders. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. And his name shall be called Wonderful, Dan namanya disebutkan orang, Counselor, penasehat ajaib, Mighty God, Allah yang perkasa, Everlasting Bapa Father, yang kekal, Prince of Peace. Raja damai. So Jesus came to earth, Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. and he was all that and so much more. Dan dia itu seperti itu, dan dia lebih dari itu. He is perfect love. Dia adalah kasih yang sempurna. And now he is seated on the throne next to his Father. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. And you and I are right there with him. Dan saudara dan saya juga ada di situ. But now, in 2020, Tetapi sekarang dalam tahun 2020 ini, as it draws to a close, karena tahun 2020 ini akan berakhir, he's asking us to focus on what was birthed dia meminta kita untuk memfokuskan diri kita dengan apa yang telah dilahirkan. and let what needs to be buried. Dan biarkan semua yang telah dikubur, biarkan dikubur. As I said, we looked at Mary last week, so this week we're going to very quickly look at Joseph.
Nah, sudah saya katakan minggu lalu kita sudah berbicara tentang Maria, maka sekarang kita akan berbicara tentang Yusuf. We know he's not the father of Jesus, Kita tahu bahwa Yusuf bukanlah bapa kandung dari Tuhan Yesus, but he was the first one to demonstrate, tetapi dia adalah orang pertama yang memperlihatkan, to display the power of the spirit of adoption untuk memperlihatkan roh dari adopsi atau pengangkatan anak, in order to fulfill the Jewish law, untuk memenuhi adat Yahudi, for him to be a son and not an orphan. untuk memenuhi adat Yahudi, untuk dia menjadi anak bukan yatim piatu. We know it is always first the natural and then the spiritual. Kita tahu bahwa pertama itu selalu dimulai dengan natural, setelah itu diakhiri dengan spiritual. Romans chapter 8 verse 15 says, Roma 8 ayat 15 berkata, the spirit you received does not make you slaves, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, so that you live in fear. Rather, the spirit you received brought adoption to sonship. yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Joseph had it in his mind to quietly divorce Mary, Yusuf diam-diam memikirkan mau menceraikan Maria. but that would have negated the law, Tetapi itu akan meniadakan hukum Taurat orang Yahudi. and our perfect Jesus fulfilled every law. Dan Tuhan Yesus yang sempurna kita itu sudah memenuhi semua janjinya. See, the angel of the law visited Joseph, Jadi malaikat Tuhan itu mengunjungi Yusuf. and he became a forerunner Dan Yusuf menjadi pelopor in demonstrating the spirit of adoption. dalam memperlihatkan roh adopsi. Joseph played a small but vital role in the Christmas story. Yusuf sepertinya itu perannya kecil, tapi peran Yusuf itu sangat penting. Our beautiful Holy Spirit now within us Roh Kudus yang indah itu yang di dalam hati kita allows us to receive sonship, memperbolehkan kita menerima status sebagai anak, to be adopted, untuk diadopsi, to be heirs, untuk menjadi ahli waris, to become sons of God. untuk menjadi anak-anak Allah. Now this year was a year of preparation for us all, Tahun ini adalah tahun persiapan buat kita semua. and we had to let go of some things, Dan kita harus melepaskan beberapa hal. and some of us didn't want to let go of some things, Tetapi beberapa dari kita tidak mau melepaskan hal-hal tersebut. but we have to bury them now. Tetapi kita harus menguburkan hal-hal tersebut semua. Because if you trust God in this, Karena apabila Anda mempercayai Tuhan untuk hal ini, He will do something new amongst you. Dia akan melakukan sesuatu yang baru di antara kalian semua. Jesus, our beautiful Savior, Tuhan adalah juru selamat kita yang mulia, came to earth as a baby, turun ke dunia sebagai seorang bayi, lived a sinless life. hidup tanpa dosa. Put your hand up if you've lived a sinless life. Angkat tangan kalau saudara tidak pernah berdosa. Oh, thank you. There's no liars here, yeah? Tidak ada yang bohong di sini. He died the most gruesome death, Dia mati dengan cara yang paling mengerikan, and He was buried. dan dia dikuburkan. He had to be buried, Dia harus dikuburkan so then He could be gloriously raised in order to glorify Yahweh. sehingga dia bisa dengan kemuliaan dia bisa dibangkitkan dan memuliakan Allah kita. We need to allow some things to go into the tomb before the end of the year. Kita harus memperbolehkan beberapa hal dalam diri kita untuk masuk ke kubur sebelum tahun baru itu datang, So that our lives will glorify Yahweh. sehingga hidup kita semua dapat memuliakan Tuhan kita. So 2021 is only 12 days away. Jadi tahun 2021 tinggal 12 hari lagi, bukan? And Yahweh is going to birth something new. Dan Tuhan akan melahirkan sesuatu yang baru. Not only in the earth,
Tidak hanya di bumi ini, but in you, if you allow Him to. tetapi di dalam hati Amen. saudara jika saudara memperbolehkan Tuhan masuk. Our Lord doesn't change. He's the same yesterday, today, and forever. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. He's the most pure, perfect love. Dia adalah Tuhan yang paling murni, yang paling kudus, paling sempurna. But we can and must change. Tetapi kita bisa berubah, Be purified. dimurnikan. To become the light of this world and His. Chapter 43, verse 19 says, Yesaya 43 ayat 19 berkata, See, I'm doing a new thing. lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Now it springs up. Do you perceive it? Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? I am making a way in the wilderness. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. If you feel this year was a hard year, like a desert, Jika saudara merasa tahun ini itu sepertinya kering seperti di padang gurun, and I don't have time to prophesy what 2021 will be right now. maaf saya tidak punya waktu untuk memberikan nubuatan kepada saudara tentang 2021 sekarang. Because Pastor Johan's a good shot when he throws things. Karena Pastor Johan bisa melempar saja. But let me tell you, you are going to see the most incredible display of power. Saya berkata kepada saudara bahwa saudara akan melihat demonstrasi kuasa Allah yang luar You biasa. are going to see the most incredible display of God's glory. Amen. Saudara akan melihat demonstrasi kemuliaan Allah yang luar biasa. And you will literally see streams in the dry places in your life. Dan Yes. secara nyata saudara akan melihat sungai-sungai di tempat yang kering. Don't get drawn into nostalgia of reminiscing. Jangan menikmati nostalgia masa lalu saudara. About the good old days pre-COVID. Masa lalu saudara sebelum COVID. If you do that, you will get stuck there. Kalau saudara melakukan itu, saudara akan terhambat di sana. God always leads His people forwards and not backwards. Tuhan selalu memimpin umatnya maju ke depan, tidak mundur ke belakang. COVID was not a surprise to our God. COVID sebenarnya bukan suatu kejutan buat Tuhan kita. Your best life was not pre-COVID. Kehidupan saudara yang terbaik bukan sebelum COVID, saudara-saudara. It is ahead of you if you choose to believe it and allow God to do it. Tetapi kehidupan saudara yang benar itu adalah setelah COVID, yang saudara percaya bahwa Tuhan akan membantu saudara semua dalam If you Amen. allow God's will to be done Yes. in your life. Yes. apabila saudara memperbolehkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang baru, New wine, sesuatu anggur yang baru, new anointings, urapan yang baru, Amen. new power for the age that has come. Yes. kekuasaan yang baru, yaitu karunia-karunia dunia yang akan datang dalam nama Yesus. He's going to empower His bride Dia akan memperkuat pengantinnya to advance with faith and confidence and courage untuk memperkuatnya dengan iman, dengan kepercayaan diri dan keberanian for what He is about to do. Amen. akan apa yang dia akan lakukan pada saudara. We need to bury some things this week Kita harus menguburkan sesuatu minggu ini, saudara-saudara, and let them go into the tomb dan biarkan mereka masuk ke liang kubur so God can raise into life something new and amazing. sehingga Amen. Tuhan dapat bangkit kembali dan membangkitkan sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. We're here today to acknowledge the birth of Jesus. Yes. Kita sekarang di sini kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Our incredible Savior, but He is not a baby anymore. Tuhan kita yang luar biasa, tetapi ingat, dia bukan seorang bayi lagi. He's saudara. not upon the cross. Dia tidak di kayu salib. He is alive and all-powerful. He is the Lion of Judah. Dia hidup dan dia sangat berkuasa. Dia adalah singa dari Yehuda. Amen. And He is as close to you as you want Him to be. Dan Yes. dia sebenarnya sudah dekat sekali dengan saudara, seperti saudara ingin dekat dengan dia. He is the King of all kings. Dia adalah raja segala raja. He is our majesty. Dia adalah Tuhan kemuliaan kita. 2021 is upon us. 2021 sudah di depan kita. There will be some
huge changes upon the world. Akan ada perubahan yang besar di dunia ini. But keep your eyes fixed upon Jesus. Tetapi ajukan matamu terhadap Tuhan Yesus. He is the author and the finisher. Dia adalah pencipta dan dia adalah yang mengakhiri. Seek His truth, Carilah kebenaran Tuhan. because the days are going to change very quickly. Karena hari-hari ini akan berubah dengan cepat. And we're going to see something we've never seen before. Dan kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Amen. Amin, saudara-saudara. Stand up very quickly as I Mari kita pass to berdiri. Pastor Johan. Ya. I want you to say it as loud as you can. Saya ingin saudara berkata sekuat-kuatnya. Jesus is the King of all kings. Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Jesus is the King of all Raja kings. segala Tuhan raja. Yesus adalah Raja segala raja. You forget I'm a bule. You need to be louder than that. Anda lupa saya ini orang Australia, saya ini orang Barat. Saya suka orang-orang yang suaranya keras. Nice and loud. Jesus is the King of all Tuhan kings. Yesus adalah Raja. Jesus is the King of all King. Amen. Amen. Pastor Johan. Please again, I got back. Alright, you may be seated. Silakan duduk saudara-saudara. Pastor Mega bicara a call to function. Pastor Meke spoke about a call to function. Pastor Dick bicara spirit of adoption. Pastor D spoke about the spirit of adoption. Saya bicara a life deals with choices. I spoke with kehidupan yang menghadapi pilihan. Hidup ini enak dong balik-balik dong. This life, Isu iki aku kate khotbah bagi bahasa Jawa. tomorrow I'm going to preach in Javanese. I'm Javanese also. Hidup itu nggak bisa dipisah dengan pilihan. Life cannot be parted from making choices. Lihat, semua pakai pakaian ini udah dipikir tadi pagi mau pakai baju apa, betul? Look around you and all of you already think what to wear today. Tadi malam saya buka lemari baju saya, Last night I opened my wardrobe. tak pilih baju apa besok ya. I choose which outfit that I'm going to wear tomorrow. Bilang, wih keren ya. Bilang dong, wih keren ya. Wow, we are so cool. Keren gak sih? Are you cool? Bilang sebelahnya, lu keren banget. Okay, tell your neighbor and say, you look so cool. Sebelum saya bicara lebih jauh tentang love deals with choices, Before I come speak further about hidup penuh dengan pilihan, saya buka dengan sebuah cerita. I open with a story. Dua saudara bersaudara kembar, Two, actually twin brothers. namanya Andre dan Andi. Their name is Andre and Andy. Andre dan Andi itu adalah satu saudara kembar. Gitu. Andre and Andy is a twin. Tetapi ketika mencapai usia 40 tahun, But when they reach 40 years old, hidup mereka itu memiliki warna yang berbeda. their life experience different color. Andre hidupnya kacau. Andre lived a mess. Andi hidupnya sukses. Andy lived a successful life. Andre tiap hari hidupnya itu cuma main perempuan, mabuk, ngobat, dan marah-marah. Andre lived in a mess, lived with women, lived with drugs, and lived with drunks, and always get angry. Andi hidupnya beda. Andy lived different life. Hidupnya seorang pengusaha yang sukses, Andy was a successful businessman. keluarganya bahagia, His family is happy, dan masa depan dia itu cerah banget. and he got a bright future. Orang tanya sama Andre, People ask Andy, apa yang membuat kamu sampai mabuk-mabukan, yang membuat kamu sampai ngedrug, yang membuat kamu sampai menjadi seorang womanizer, menjadi seorang yang kacau hidupnya? yeah, actually for Andre, people asking Andre why you became like a womanizer, you had drug and you drunk.
Dan jawabannya Andrew itu gara-gara papa saya. And Andre answered, it's because of my dad. Bapak saya dulu kayak begitu. My dad used to be like that. Saya cuma ikut. I just follow his path. Saya kacau hidup ini karena papa saya. I have a messed life because of my dad. Lalu temannya ganti tanya sama Andi. And the same friend asking Andy, Andi, apa sih yang buat kamu jadi kok beda banget dengan adikmu? Kamu kok sukses, keluargamu bahagia? and